أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وكانامولي كوك مانولا لالو جات دي ميو مو ميكا واجاوم بي دي براتيكي كوم ني مانو كانام سلو سما ساوجوم جات بانو جالا براتيكي ياتي janabay balaw jabe di selje a musulman nano sanu lake no baji wan korege janaba wo mala kom janaba ngole kan a musulman ri mu manifan muy asek wala nine yow manu baji rapport di nine ena asek wala mu baji rapport di asek ena nine yoki wafu puru wo pure totoro ati ku gabak nan ko yabor konero janaba balaw set foko nyawo kan jall ñebe jole yi se façon sigabas walla lero ni angila nare na rindi ngani fan na joku wan kuregem kanyawa kata fulenga ban jadi o na waren a setenor lor tout pambulan lalla di expression seti théorie mu jama so jak walla a se kawde ni naw ku yabore yoki wafu kuru totora yoli waren kunyao janaba ko ku gaba anina comme anara donc roru tout roynom janaba wala se kaw naba jangil mala ko période yan a gellenum e ko benana saye nana jawm yoka say no waren a nyao janaba donc roru tout konero janaba bu ware mu nyao janaba musulman anon no ware nu man si fartas si farla seti janaba ni rego yo toujours soni fu top di sigaba astaghfirullah soni sibaki farla seti janaba son sibaki farla se janaba son sibaki yakon sigaba sfini sibaki ya tongande yoeno ngania yo wano wan wat l'islami ngania farla yari bentom yoeno ko yuena kenile tout e boji melam ya fegintene yoeno ko ngitenero nanu yuenu melam yake mu yajenile war nu ngitenor ya bakindene yoeno ka wake nak non lake brok bu kila fo wake donc son si baki san manja misima anon nuaren umanji so bu jembe jaay eno wala nye janaba e bajo ngani yaay yo ko ni manu regalem toujours leti mu karangay leti mu regay anon na jam wa fweti niyatun dakhiliya ka ngani ya ka wonor kati sindina yeti aw donc nanu wonorum banno baba janaba melamu bajo nu regare façon yeti melam di théorie yolla no ngaram donc melamu bajo kan janni e tasala no jebe ka ñowum yoni jembe yise wala robinet wala esiw tout be ngar kapata donc kanyawa katonga ndak kon rege mati anon wa no ngolen ko comme ni regina mun jalo jaw melamu bajo nu yunno nu ngiteno nu wake eni le gogor tanotan kares yo janaba anonu kayom pop nuba ba janaba jambe ni le e badi hani kapej kokon donc u banjayo u puruje tingere wanu sof selje kiti man ngolen o sali do tosi 14 bi yam jale nya be jole pratika yon jale nya be jole janaba yoyro are sof selje yoyro u puruja tan la kon kanyawa kakano wanya wiya e jaw kasali le tulanu sof selje kanjani selje e kanyo donc nanu bajum janaba nonu baju melam mome kan melam dik bu kangena on posu ngena yoki u set wich bon nanu lanu mu ban bangani yara ban nuy to mu pos bu lila biya tate toy no me complété oté mu pos yoki be ku julek fotule pos nu pos belem ko pos belem ko yoki benan sete be ba ku julek fotule kombolem ko tout be ba se gagena so benan sete nanu banum mo kiti nu jobe sauf selje nak nu rege wore toujours mati abonyate mite nanu sauf selje ni manu sauf selje eno mar nu rinen u kumno bon donc sauf selje be sauf selje ni manu saufem u posu ngena u gabaw nu kan melande butumam nu pokos kan melande butumam nu pokos nu kan melande sigindes nu bulo ko bula ko momi kanja mela ma nu bulo banyan la nu kan mela ma nu pos ma set nu yun melam nu pos yoki set soit ya su figi mais yoki set
dere ko mo pos ko set ni ken pan ko ni nakon tuuma ko nan parce que aw be la nu leñu no pos set nu kan fu keuf we gor mela mu kanjam nu kam ma fu keuf o kam gitum be ba frongola fu wala ñirogeñ nu leñu nu nakon selje non di yo ñade be ja ko goroto janaba nu jo o gor o wasawiya o kawoma donc wo saw di sin kawje ji yembe kanoke nak di sin kat be kanoke ma uje fema ke di fi jow bolem ke ma donc uje jobe kamite ndere sindine uje ba bolem ke be kawsa karire comme di kamoya donc o banja selje bamba wari non be posé nu comme no l'islam di ko ne awdi kanyo janaba jambo pos comme no ñe bum jembe kan enjane am walaw jupe badi melam mulanu bu fuke fanfan nu to manu yuwen fuko gor fu sulo yuwen melam tate di kabanda mamu jo e complété totoray kila ki ko gaba yuwenum aw be was ungen eni le was onu gaba ka pana kirira ko jembe monde o pos nu ngiten en jani an kila ko kale ani ne comme asek tentamet kila ko nu pren nu yuwen taben nu yuwen nu ngiten o supeto nu ngiten tout nu jo mom o mbay yuene joy bena nu ringe tate de jonkume chevier yo ku jolak bu ka ko ne jonkume uye ton je mbere ka pana kirre ko yoti benan ku sete nu jo kama ko fula nu yuen tate melam momen nu je be ko yuena ka o mbay ngitene ka panawke ngiten ka panawke tu fotule comme bolem ka u jo yoti bena nu ringe ne tate di chevier ya no reto na nu ringe run to istam yone baji melam mu yende fukef woni nu tu yen pujit ma melam wala yen pujit ma melam wala yen mu melam wala dena muriñe baba nu jo o pos que comme nak keur rek simila amba yene o pos ko ye ko set comme na keur rek e ko kuri mu tate to janaba rek no parce que comme na kamo yak po e benen kuri mu tate no bamba eni le ya baji tan rene enanino bula faja biya jamu bugor fanga fiya bugor fi janu baba selje no baba janaba o puru janu jaw sali enanaraw ku mount manji sinka dino ken di fanga fiya mbe jibalom to l'islam ka karanja ker donc ban jaroru ngo nupur uri janu kanu wanya mo jaw directement ku jaw sali allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim